turang rasnina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan, ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Ibas bena kebatinta mari dage sidengkehkan mau karena perjalanan perpulungan Tuhan. Bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda. Momo tanggal 21 Juni 2020 Minggu Pendahin Entape Etika Kerja. Ibadah live primer di YouTube minggu selewat enggau dalan alu mahuli. Ya juk kita tetap mengikuti ras nalankan arahan pemerintah karena social distancing, ras physical distancing. Ibudayakan pakai masker. Ibas minggu tanggal 21 Juni kita kebatin di rumah masing-masing. Kata dibata ipesah arah live primer jam siwa wib. Ialai pendeta John Terkelin Ginting STH MA. Kolekte perpuluhan bagai pe kolekte minggu bagai pe ibas perpulungan jabu-jabu i storkan man pertua diakan setempat gelah isa kena man bendahara rumunta. Penyetoran banci dilakukan setiap hari Jumat di gereja anta. Kerina berita-berita karena gereja anta banci ipepayo melalui file PDF ibas WA rumunta si pesahkan sekretariat. Enda memonta man banta ibas wari enda bujur ras mujuah-juah. Mujuah-juah turang ras senina ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas minggu enda si bengketi minggu si ingatkan kita karena kuga arusna kita erdahin selaku tinepa si sentudu ras tempas di bata. Kejadian 2 ayat 15 mengingatkan kita maka di bata nepa kita guna ngusih pendahinna lakon jagai dengan pekena-kena doni enda gelah tetap jadi ingan kegeluhan si sikap man bantang man temanta bagai pe man kerina tinepa si deban arah pendahinta me dibata rehnehken pasu-pasuna man banta bagai pe nandangi doni enda kala sir dahin alu tutus ngena ate dibata. Si bengketi dage kebatinta alu kehamatan ras ketedahan ate kempak di bata. Sinepa kita lakun dahikan dahin si mahuli. Mari sepuji Tuhan arah Lenden nomor 258 ayatna si pemena ras si peduakan. Ibas gelar di bata bapa si dilokam erdahin guna ngusahai ras jagai doni. Ibas anakna Yesus Kristus sirdahin guna kini ulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia si mereken kepentaren gelah kam ngasup erdahin alu mahuli. Di bata bapa mereken gegeh ras kepentaren dengan kemalaman ate man Bandung. Amin.
tadi dekahan kam medem musil mekam. Kalak si mejingkat cukup menakanna. Kuan-kuanan 20 ayat 10 telu. Terpalaskan kata di bata enda, si puji ia aluras kita ngendeken kitab denden 255 ayat sada ras ayat 4. Pujin nangdangi kinulin dahin di bata. Pustaka si badia nuduhken uga ulina di bata erdahin guna kini ulin doni enda. Mula-mulana ijadikan di bata langit ras doni. Ia turkena doni silengali tempasna jadi mehuli. Isikap kena lawit simbelang. Awang-awang ras tanah kerah jadi ingan kegeluhan. Ia turkena matahari, bulan ras bintang, gunangiani suari ras berngi. Si jadi tanda permulaan wari, bulan tahun ras musim. Itepadi bata pe berbagai-bagai sinuan-sinuan, bagai pe berbagai-bagai rubia-rubia ras asuh-asuhan. Jenari itepadi bata me manusia si sentudu ras tempasna. Dilaki ras tiberu gunan jagai ras pekena-kena doni enda. Itatap di bata kerina tinepana sehkel ulina. Maka idungi di bata kerina dahinna. Janah israp kena sadawari jadi wari pengading-adin. Jenari ipasu-pasuna kerina. Mari si penangkih puji-pujin taman Tuhan ibas kerina pendahina si enggo nepa kegeluhan doni enda alu mehuli alu ngendeken kitab denden 203 ayat sada seh ayat 2.
Kini lang asupen manusia ngikutken pendilo di bata. Di bata nggo padoni enda alum huli. Dingin ipahagana kita alur bahan kita sentudu ras tempasna. Jenari iangkat kena kita jadi temanna erdahin guna pekena-kena doni enda. Ibas kita ngakuken Yesus jadi di bata bapanta. Kaingan dia si idah ibas pusuh ras perbahanenta. Tandana kita sentudu ras tempas bapanta. Pusuh ras perukurun siku gange ida peti di bata ibas kita. Ida petinan dia kini teken si tutus. Jaga kesegambaran ras rupa di bata. Ida petinan dia pusuh ukur si tetap. Ngukurkan si muhuli lebih asa keperlun diri. Ida petinan dia perukuran ras perbahanan si muhuli. Pusuh si kugange. Ida peti Tuhan ibas kita genduari. Paksa tenang. Marilah siakuken dosanta man Tuhan. Kenca si gejap karena salah lepak taman di bata. Mari dage si pindo pengalami dosa tidur di bata nari. Arah dendenta kitab denden nomor 436 ayat sada se ayat 3. Mengalami dosa. Selaku persuruhan di bata aku nehken kata naman bandu kerina singakuken dosa ras kesalahanna. Dengan jera ibas dosa ras kesalahan dunari. Nina.
Kam enggo erkubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagia erkiteken dosandu kam enggo biring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentan bagi kapas. Bageme nina dibata man bandu kerina. Amin. Mari si penangkih puji-pujinta erkiteken dosandu enggo i alemi arah denden nomor 184 ayat sada se ayat 3. Sehpaksana kita ngoge kata dibata bagi si pemena, si tersurat ibas kitab padan sidekah pengerana bindu 5 ayat 10 walu se ayat 20. Pengerana bindu 5 ayat 10 walu se 20 baginda kata dibata. Maka kuteh maka lalit terulin man banta siakatan minem dengan manken pulih pendahin dengan menanami pulih talati kidekah gelukta si gendak si breken di bata man banta si kerajaan adi sekala ngaloken kebayakan dengan erta ibas tibata nari janah ibrena yang nanami kebayakan arus ia ngatakan ujur janah ermeriah ukur menanami pulih nalati pemerit dibata kape dibata sindemi pusuhna alu keriahan gelah olah aru atena ngukur kenca karena uga gendekna geluh enda seh ijenda ketuahan kala si megiken kata dibata dengan si make kenca ibas gelukna si tep-tep wari. Haleluya. Gunaan dengkahkan kata dibata, mari si pebulat ukurta ras kita bertoto kita. O Tuhan dibata Bapa kami si ermulia ibas kini kerajaan surga. Reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan, sebab kelengatin dula pernah terleka ibas kami nari. Ibas kerina situasi kegeluhun si bentasi kami Tuhan, tetap kami ernalem man bandu. Ibas paksa enda ate kami gunan dengkehken katandu. Kam Tuhan si bukakan pusuh peraten kami. Gelah katandu si dengkehken kami ibas suarienda. Jadi gegeh simbaru man kami. Jenari pengasup kami
geluh sentuduras praten Tuhan. Bagi pengasuh kami guna memakaikan waktu-waktu si berikan kami. Guna dahikan dahin-dahin kami tetap wari bagi si ngena atendu saja. Ngerana kam arah kemahandu Bapa, kami enggo sikap magikan katandu. Ibas Tuhan Yesus Kristus kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus, kata dibata si jadi palas renungan man bata, ibas minggu enda, tersurat ibas kitab padan simbaru, perbahanan Rasul 10:6 ayat 10 sada se 10:5. Mari ras kita dengkehkan kata dibata. Lydia siringan i Filipi te man Yesus. Jenari erlayar kami i Troas nari ku pulau Samotroke. Pepagina terus kami ku Neapolis. I Neapolis nari erdalan kami ku Filipi. Eme kuta i daerah si pemenang i Makedoni. Penduduk kuta eme warga negara Roma. Ibas kuta eme kami ringan tiga wari dekahna. Asum wari sabat kalak Jahudi, laus kami ku darat kuta, ku tepi laut. Sebab iakap kami makalit ije ingan ertoto kalak Jahudi. Kenca kami kundul, ngerana kami man diberu si pulung ije. Sekalak ibas diberu gelarna Lydia. Ia itia tiranari janah dahina erbinaga uis si meherga ungu rupana. Ia kalak Junani sir sembah mandibata. Italangi Tuhan ukurna maka tutus kel Athena begiken kai si ikatakan Paulus. Ia ipridiken raskrina isi jamuna. Jenari iundangna kami ke rumahna nina. Adi iakapdu maka aku tuhu-tuhu nggote man Tuhan. Marilah kesilang ke rumahku. Ipindo kenakel gelah kami kesilang ke rumahna. Seh ijena. Perpulungan sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Ijapa pekam ringan ibas paksa endah ikatakan kami mejuah-juah. Salam sehat man bata kerina. Shalom. Adisi perdiateken arah renungan ta warisi sendah. Lid ije ituriken man banta karena kalak si tutus. Karena kalak si tutus terdahin ibas dahi kedahinna. Bagi pitutus ersembah man dibata. Si pertama Paulus. Paulus termasuk kalak si tutus ibas dahi kedahinna. Ope dengar Paulus te man Tuhan Yesus. Tutus kel ia ngayak-ngayak kalak Kristen. Tutus kel ia ngadukan bahkan niksai kalak situ man Yesus. Maka asalit kesempatan minter i ayak-ayakna kalak sirkinitekan man Tuhan Yesus. Tapi sada paksa sangat perdalananna ku Damaskus. Jumpa ia ras Tuhan Yesus maka ia jerah. Perbahanan Rasul siwah. Jera ia arkiteken ibas paksa sie jumpa ia ras Tuhan Yesus. Awal pertobatan Paulus. Dan kenca ia jera ketutusan nandai ngayak-ngayak kalak Kristen ka ipakai kena ketutusan guna erberita simriah. Maka Paulus belangkel isiar-siar nakuta melala idahina kalak Yahudi bagepe kalak non Yahudi iberita kena berita simriah. Maka kalak bu salah ada si perhatikan bas pustaka si badia tuhu cukup melala surat-surat kiriman
sirahna ibas Paulus nari. Amin pe ibas poina tantangan perbeben masalah si bentasina ibas meritakan beta semeriah lahar banta ia surut, tapi terus ia semangat meritakan berita semeriah. Sebab prinsip Paulus kai sila ko kenan dube ope denga ia jadi kelak Kristen kerana ngo kerugin ngo kutadingkan arah pudi dan aku ayaki siarah lebih nina Paulus. Maka tidak ada istilah tantangan manbana, tantangan nepi krina idah Paulus jadi sada peluang. Ende tokoh si pertama jana bas perjalanan na ekange jumpa ia ras Lydia skala perbinaga kain ungu tapi wol warna ungu si meherga. Lydia pe termasuk kala si Tutus ibas nahikan dahinna. Ia skala pengusaha wol si berwarna ungu mejile dingin meherga asalna i tia tiranari. Tapi ketutusna dahin sendalanan ras ketutusna ersembah mandi bata. Ketutusna teridah arah pengembangan usahana itia tiranari bagai Petrus i kembangkenna i Filipi janah ijem ia jumpa ras Paulus. Ketutusna ersembah mandi bata teridah arah kehadiranna tupung waris sahabat ibas ingan ertoto kalak Yahudi. Jadi asum Paulus ringan ikuta Filipi iperdiatikena ije lalip ingan ersembah mandi bata tapi te ia idarat kuta itepi lau ugapa pekarilit ngeje ingan ertoto ingan ersembah Athena reh ia kuje kepetuhu lit ije ingan ertoto kalak Yahudi jana ida petina ije enterem diberu sangana ersembah mandi bata termasuk salah sada Lydia enda laku kalak Yahudi ia kalak Junani tapi ia enggit bergabung ras diberu kalak Yahudi banci katakan labu ya fanatik arah kelompokna sukuna tapi ia terbuka git ia ras kalak Sleban bergabung ijem ia jumpa ras Paulus. Tupung Paulus ngajar tutus kelati Lydia megikan sa tutus kelatena. Maka kencadung Paulus ngajar Lydia ras isi jabuna ipridikan te ia mandi bata. Tentu enda bersada jawaban sidak Paulus engkai maka ia harus berkat ku Makedonia. Langsi tuhuna surah-surah Paulus lengabu ku Makedonia. Tapi kukuta sideban. Tapi asum Athena berkat kukuta sideban i ambati kesah si badia ia. Tupung berkat ke Athena kukuta sideban i ambati kesah si badia ia. Janah lis ada pengenahan man Paulus maka idahna skala diberu berlepuh i Makedoni nari sampati kami nina. Tentu asum Lydia labu kalak Yahudi ipridikan terjawab kai isi pengenahan Paulus dai maka Tuhan nuruh Paulus berberita nang dangi kalak silit i Makedoni Lydia. Akhirnya teridah ijenda kalak si Tutus ras kalak si Tutus perjumpakan di bata alu kini teken Lydia Tutus ibas usahana Tutus ka ia ibas ersembah mandi bata. Jadi banci katakan pekerja keras tapi spiritualitas nape latading. Paulus sebagai perberita semeriah i bentasina krina belang-belang doni baik erdalan bagai berlayar di tantangan di persoalan terus ya Tutus si bas pikiran Paulus adalah memberitakan berita si meriah. Makana ibas pedumi perjalanan pelayanan ibas paksa sienda jumpa ia ras Lydia berjumpakan Tuhan. Lydia bertobat, Lydia dipredikan ras keluarga anak krina janah bas pusuk Lydia pe bindo ia gelah kala enda krina kesilang ku rumahna. Sedina ras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus menjuah-juah manbanta krina. Ibas minggu enda kita memasuki minggu etika kerja.
ugakin seharusnya kalak sirkin teken ibas dahiken dahinna. Artinya kalak Kristen manusia itu tempat dibata di tengah-tengah dunia dah seharusnya kin erdahin. Awalnya enggo ituriken entah pe iperintahkan dibata man Adam. Kejadian 3 ayat 10 pitu. Kenca manusia ndak kubas dosa nina dibata man manusia harus cur-cur panasdu guna muat nakandu. Makar dahine sada bagin adalah perintah Tuhan. Johannes Calvin menerjemahkan zatole ibas buku Institutio, manusia erdahin sebagai tanda ketutusan dengan tanggung jawab mandibata. Alu kata si Deban, kalak si mekisan serikap ras kurang tertanggung jawab. Lalit peraya kenang geluh, laar kemalangan mandibata. Di kalak sir kemalangan mandibata tutus ia ibas dahikan dahinna. Sebab perdahin EP bagin ibadah man Tuhan. Sedina rasturang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Lit sada slogan isina rulih adi mejingkat, liah adi perkisan. Slogan enda mereka pengertiin maka kalak si mejingkat pasti lit ulihna. Ibasin pokasio iturikan maka kalak si perkisan tapi kalak malas kemusilen ulihna. Guna sie tentu perlu mejingkat. Contoh kitik karena mejingkat ibas pustaka si badia engkau jelas membantah perkis. Perkis erdahin tupung perlego tersikap guna persiapan musim perudan. Dekam kalak mejingkat kape. Beluh ia baca situasi, ope dengan perbeben, persoalan, ngoleben dipersiapkan nak dirina. Perkis. Rupiah-rupiah si itu padibata. Tentu manusia lebih hebat pasangkan perkis jadikan Tuhan. Sadanari si cukup hebat kah bas perkisena. Teridah arah kejingkatenna, arah kerja kerasna. Perkis ngasuk mbaba-baban si lebih berat asangken daging kulana. Semut mampu membawa beban yang lebih berat dari bobot tubuhnya. Perkis. Adi manusia jarang begini. Beratnya 80 kilo. Kuakap labu terangkat kita 80 kilo. Paling-paling terangkat kita 30 kilo. 40 atau 50 di ekil tiap orang dahikan mungkin baca kang terberatan terdahikan tapi perkis ngasuh ngangkat beban beratan asa kulana situ guna banci katakan sada sisi memejingkan maka sini naras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus tiga hal sepenting jadi renungan ta ibas minggu enda mejingkat sangat perlu. Tutus perlu. Tapi ibas kita tutus lip sadanarika hal si penting si sangat perlu. Lalu panangdangi pencipta di batanta si mereka kegeluhan mat banta. Maka tema sekalian dah. Erdahin ras tersembah. Erdahine perlu si dahikan dahinta alu tutus alu maksimal. Ras kenca kita dahikan dahinta alu tutus si gejapkan maka ulih pendahinta di batang si mereka sah. Ulu agak karib bersyukurta ya kaik nina lang adalah kin gegehi mencari lakin dahikan lo kerli ulih naninta. Kalau sirkene teken harus punya prinsip. Erdahin dung erdahine tutokan man Tuhan maka ulihna Tuhan kari singaturkan sah. Alu bagai sedalanan niya berhasil sukses bas pendahin tapi si kejapkan kesuksesannya lit ije andil di batang singku wisa maka erdahin ersembah erdahin ertoto ora et labora bekerja dan berdoa
Stotoken dahinta, sidahiken pertotonta. Alu bagi lalit istilahna kalak sirkiniteukeun malas. Ulah kari baginda situasi Covid-10 siwah. Jadi alasan man banta. Stres naringe ninta. Piakai pilani sidahiken. Piga-piga waktu enda lebih kurang 3 bulan melala singrana selama Covid enda ngurburna daging kami krina ninta situna masalah besar banci turun ibunta engkai dekahan go mungkin kita istirahat ngada-ngada harus ipakaikan waktu yang baik 3 jam kita dahin 3 jam istirahat 3 jam kita bersosialisasi harus krina sidahikan ibas konteks situasi si kedua ripe mungkin buai jelma kehilangan pekerjaan banci saja lalik juma menerdangan banci saja lalik ingan terdahin banci saja PHK tapi situhuna alu munculna dunia maya ngur belangna jumata bandibata lalik jumata dunia maya dunia nyata dunia maya pe banci kang kita juma sebab buai kang tidak kalah banci sukses secara ekonomi ibas perjumaan dunia mayenda tentu pe perlu kang jadi renungan ras berukuran man banta saja nina pengkhotbah tapi pengerana bicara kai pe dahiken kai pe sidat bue pe ertanta man banta la lebih asa man tah minam ngenca ngenca si kerja ngenta alu bege tentuna adi syukuri kira kegeluhun enda melala pe sidat adi laki tar kemalangan man dibata la buli ertina sebab melala ngejelma kadai napi melala tapi laya bahagia kadai napi tapi lala akapna kurang kai pengom melala tumpukina tapi stres ya dekahan lati kapna ngukur-ngukuri kini bayakan celit basia tentu kita kalak serkenitekeun man Tuhan ulah bagi kai berikan Tuhan banta si syukuri kesempatan berikan Tuhan man banta sidahikan adilik tengah berikan Tuhan banta kesempatan warida kai banta sidahikan lebih ne Tuhan si masu-masu maka ulah kari ala senta Covid-10 siwah dai kang lik ngade bajelma dahdu lengap pe Covid malas nia enca Covid ngur malasna melala jelma mengharapkan enda kakin bantuan jahnari ia lah kai pidahikenna tentu kita kalak serkenitikeun lah bege kai banci dahikan alur kemalangan man Tuhan jenar Tuhan memberikan pasu-pasuna man banta amin ras kita toto Bapa si di surga reh kami ngatakan bujur man bandu Tuhan ibas kesempatan nenda nggo ngadi kemahndu berbelas tapi tek kami kesahdu sebadia lah pernah ngadi terdahin bahan maka kami jadi anak-anak du kalak sirkiniteukeun tetap ngasup dahin kami tetap wari alu berkemalangan man Tuhan ibas Tuhan Yesus kami toto amin. Mari si akuken kini tekenta ninta dage ras-ras aku tek man dibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit rasdoni aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari si so kliamen tergelar si Maria sing nanami kinisran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuurken nusur kudoni kematen peteluarikin go keke basi matenari nangkih ku surga perkuluna arah kemuhun di bata Bapa silar sibar kuasana jenari rehme ia pagi ngeranaken si geluh ras singgo mate aku tekman kesah si badia janah lit ada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap amin.
Sepaksana kita ngedesken persembahan taman Tuhan, di bata nggordahin guna kini ulindu ras krina isi doni enda. Idilona dengan isikap kena dahin man bandu, jadi dalandu ngaloken pasu-pasu. Dage mari sindesken persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata jadi palas ibas kita nahken persembahan. Oh senina seninangku, nginget perkuah ati di bata simbelin si iseh kena man banta, kupindo man bandu, ndeskenlah kula duman di bata saja selaku persembahan singgelum, rikutken singena Athena. Sebab bagaimana arusna kam persembah man di bata, sueras biakdu selaku makhluk sirukur. Iherta ngedesken persembahan, ras kita rende kitab denden 343. Mari ras kita toto ibas pertotoan siapa toto kita. Tuhan di bata Bapa kami si erkuasa ibas surga, ibas kesempatan nenda Tuhan ertoto kami ngadap man bandu. Itotoken kami kerina perpulungan du Bapa ijapa piringan. Tuhan si masu-masu dengan sinjayam kegeluhenna. Gelah amin pela kami banci raduras ersada, ibas ibadah kami, ibas rumah pertoton, tapi te kami, Tuhan mempersadakan kami kerina ibas kini teken. Maka Tuhan, kami si pegegehi kerina perpulungan du, gelah tetap ukurna. Paguh kini terkena amin ijapa pe iringan. Bahan makai tengah-tengah jamu-jamu ngawan perpulungan du. Tetap ia ersada ari, ersada ukur si keleng-kelengan erpalaskan keleng ate Tuhan. Gelah i tengah-tengah jamu ngawan perpulungan du pe Bapa. Tetap ersinal sal terang iur kamnari. Bagai pe Bapa, iba situasi si bentasi kami ibas paksa enda, si banci mereka dampak negatif ibas berbagai-bagai bidang, baik secara jasmani, secara psikologi, bagai ekonomi, spiritualitas. Mindo kami Bapa, gelah Tuhan tetap hadir. Tuhan campur tangan, Tuhan pegegehi kami. Gelah lu bege Bapa, amin pe paksa genduari, perdalanan kami serba terbatas. Tapi te kami, gegeh kuasa tidur kamnari tetap pegegehi kami. Maka Tuhan, ibas kondisi si genduari pe, bahan maka kami kerina anak-anak du perpulungan du Bapa. Tetap ipengasup Tuhan, menjaga kesehatan, mengikuti kerina arahan-arahan
sisakan pemerintah kami, gelah alu begai Bapa, tuhu-tuhu ibas menghadapi situasi corona enda, tetap kami megegeh. Lah kami melantar ibas situasi enda, tapi kator paksa pe sikap kami Tuhan, gelah alu begai kegeluhan kami pe tetap terjaga. Bapa sini surga, itu token kami kerina perpulungundu tengah-tengah runggun enda, runggun GBKP Darussalam. Kam Tuhan si masu-masu, baik serayan Tuhan bagi pikrina perpulungan, persadakan kerina ibas teruh kelengatendu saja Bapa. Gelah lu bagi Tuhan ibas rara sendu kerina kekelengan kami, tetap menggejapkan, maka kelengate Tuhan lah pernah terleka ibas ianani. Bapa sini surga itu token kami pikrina anak-anak kami, Tuhan kami sini manisa, ibas pertumbuhanna, ibas pendidikanna, ibas pendahinna, kerina desken kami ia kubas tandu Bapa. Gelah ibas kondisi enda pe tetap ia ipegegehi, katori paksa pe tetap igezap kena, maka Tuhan pasti berikan serpang pulah, berikan jalan keluar man kami ibas situasi denari. Bagi pesada pertoton kami Bapa, maka Tuhan tetap si berikan gege kengasupan kepentaran, nang dangi pemerintah, bagi penangdangi kerina tim medis, peneliti-peneliti, sirdahin bekerja keras guna datken vaksin virus corona. Edapi Tuhan si berikan kepentaran kempaksa Bapa, gelah halu bagai banci pedas idatna vaksin enda jenari virus corona lanai jadi hal si ikebiarkan di tengah-tengah dunia enda. Bapa sini surga, pasu-pasundu pe persembahan singgoy sikapkan kami pribadi lepas pribadi, gelah arah persembahan enda pe bacir guna dipakaikan guna kemuliaan gelar Tuhan, bagi pe jadi kemaluman ati man kami kerina. Enda me Tuhan toto sembah kami man bani, reh kami ibas Tuhan Yesus pematang belum kami. Amin. Perpadanan mandi bata. Ingatlah maka kam itepadi bata baba pasu-pasu arah pendahindu. Manusia itepadi bata guna ngusahai ras jagai kerina tinepa di bata. Si pepaguhi perpadanan ta arah kitab Denden 256 ayat sada ras ayat telu. Ertoto kita bagi niajari Tuhan ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga,
gelarndu i pembadiamin, rehmin kinirajandu, sehlamin pratendu ibas donienda bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas waris dah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap semada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah, dahikanlah dahindu, sebab di bata pe tetap erdahin ibas kam, gelah kam git dengan ngasuk dalankan singena Athena, guna sie alokanlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata singgo di lokam kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, ia jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia mesimada kuasa seh rasa lalap. Amin.